एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? करिश्मे जन्म लेते हैं कि जब जमीन और पानी का मिलाप होता है। होशरुबा अनवाए हयात फलने फूलने लगते हैं। जमीनें दोनों का पेट भरती हैं, चाहे दूर से आए हुए मुसाफिर हों या छुपे बैठे बासी, कोई चाहत के काबिल हो कि कोई खौफनाक। इंसानी बका के लिए भी ये मरतूब जमीनें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील के बीच तैरते हुए एक गांव में रहने वाले लोग मुहाना कहलाते हैं। इनका तर्ज जिंदगी और कल्चर 5000 साल से भी कदीम है। हमें इस कश्ती से प्यार है क्योंकि ये 7 नस्लों से हमारे खानदान का हिस्सा है। हमारे आबा व अजदाद ये कश्तियां चलाया करते थे। मैं इसी में पैदा हुआ था। पहले हमें कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ था हमारे पास। तो बड़ी बड़ी मछलियां बांट देते थे। मछली बेचना हमारा कारोबार था। सारा पाकिस्तान यहां से मछलियां लेता था। बशीर का ताल्लुक महानों के एक नई नस्ल से है जो किनारों पर आबाद हो चुके हैं। वो अच्छे वक्तों को बहुत याद करता है। सोना, उठना, खाना पीना, शादी वगैरह जो कुछ भी था हमारी बड़ी किश्तियों में था। हमारे को कोई टेंशन नहीं था। पहले हमारे मंचन झील के अंदर सब्जियां है ना, सारी झील के अंदर थी। अनाज की कोई टेंशन नहीं थी मुहानों के लिए। मगर मुहानों के लिए बुरी तरह से बदली है मंचर झील। झील में बहाए जाने वाले आलूदा पानी ने हमें तबाह कर दिया। पानी बहुत जहरीला हो चुका है। ये सब बर्बाद कर देता है। खुशी अब कहां। पहले हम पीने का पानी दरियाए सिंध से लेते थे। अब इसके बहाव पर बंद बांध दिया गया है। छोटी छोटी मछलियां रह गई हैं। हम इससे कैसे रोजी कमा सकते हैं? इसलिए हम ये घर बनाए हुए हैं। अभी जब हम किस्तें छोड़ के आए तो मजा नहीं आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। अभी अनाज के लिए बहुत तड़प रहे हैं। बर्तन भर पीने का पानी 40 रुपए का आता है। बर्तन भर पीने का पानी 40 रुपए का आता है। हम कहां से दें पैसे? तो हम ये गंदा पानी ही पीते हैं। और फिर डॉक्टर का एक चक्कर हमें 2000 का पड़ता है।
आज खाया है तो कल अल्लाह देगा, कैसे सोच रहे हैं। बंदरों में मछली पकड़ना अब पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया है, मगर राम चिड़िया इस मुश्किल से टकराने को तैयार है। माहिर माहीगीरों का ये खानदान एक मसरूफ दिन के लिए तैयार हो रहा है। राम चिड़िया इसी काम के लिए पैदा की गई है। ये दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है जो ठहरी हुई हवा में मौल्लक हो सकता है, अपने परों को 1 सेकंड में 10 बार फड़फड़ाते हुए। सर साकित रहता है जबकि दुम जिस्म को सीधा रखती है। जैसे ही शिकार पर नजर जमती है वो गोता लगा देती है। चूंकि हवा में मौल्लक रहने में बड़ी जान लगती है, तो राम चिड़िया को रोजाना अपने वजन के निस्फ बराबर शिकार करना पड़ता है, और इससे भी ज्यादा अगर खाने वालों में इजाफा हो गया हो। ये चूजा बड़ा है और इसकी खुराक भी। ये अपनी माँ बाप का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। मगर बाप बच्चे के मुंह से निवाला दूर किए हुए है, क्योंकि वो जानता है कि अब वक्त आ गया है कि ये बच्चा अपने पर फैलाए। मगर बच्चा खाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और फिर मछली पकड़े रहना भी मुमकिन नहीं रहा। एक नौ उम्र राम चिड़िया के लिए बाहर की दुनिया बहुत भयानक है। खतरनाक चोंचों वाले ऊंचे बगले, वहशी नेवले और बदमाश कव्वे। मगर सबसे बड़ा खतरा जो इसे दरपेश है वो है अपने मस्कन का छिन जाना। 1970 से अब तक दुनिया की मरतूब जमीनों का 1/3 हिस्सा मिट चुका है, जो मीठे पानी की मछली की तादाद में 80% तक कमी की एक वजह है। सनती आलूदगी और गैर कानूनी माहीगीरी भी इस नुकसान की जिम्मेदार है। फिशरीज डिपार्टमेंट ने जाल की इजाजत दी है, जिनके सुराख आधे इंच से भी छोटे होते हैं। उसमें मछली कैसे लगेगी? और वो सारी मछलियां ऊपर ही पकड़ लेते हैं, और हम में से कुछ लोग भूखे ही सो जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा पानी की किल्लत से 2-4 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन अब भी हमें 19 रमसर साइट्स नसीब हैं जो बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल मरतूब जमीनें हैं। इंडस फ्लाईवे से हर साल 10 लाख से ज्यादा परिंदे गुजरते हैं। लंग झील में सुबह तुलू होते ही लड़ाका बतखें पसंद की जगहें घेरने के लिए शोर मचाने लगती हैं। ये कमजोर पड़ती मंछर झील का छोटा सा सेहतमंद पड़ोस है, मगर झील अब भी साइबेरिया जैसे दूर दराज इलाके से महाजिर परिंदों के झुंड खींच लाती है। दिसंबर में दलदल बतखों से भरा हुआ है, जो हजारों मीलों से परवास करके यहाँ तक पहुंची हैं। इजाफी सामान या जिस्म पर चर्बी का बोझ उठाए फिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बतखें इतनी वजनी हो जाएंगी कि उड़ने के काबिल नहीं रहेंगी। लिहाजा
بھرپور خوراک کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایک اناڑی کی آنکھ کو ساری بطخیں ایک جیسی لگ سکتی ہیں، مضبوط جسم والی، چھوٹے پر اور چپٹی چونچوں والی، مگر ایک پرندہ ہجوم میں سے الگ ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ ناردرن شوولر ہے۔ چوڑی چپٹی چونچ کے ساتھ وہ پانی کے اندر کہیں بھی اپنی چونچ ڈال کر خوراک نکال سکتی ہیں۔ جب ہتھیار اچھا ہو تو پیٹو بن جانا آسان ہے، لیکن جو اتنے اچھے نہیں ہیں انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ان پن ٹیلز کی طرح۔ یہ اندازہ کرنا آسان ہے کہ ان کے نام کہاں سے آتے ہیں۔ نچلا حصہ اوپر اور سر نیچے، پن ٹیل اور ملارڈ ایسے ہی چھوٹی اور لذیذ خوراک تک پہنچتے ہیں۔ یہ بظاہر اناڑی سا رویہ ڈیبلنگ کہلاتا ہے۔ ساری بطخیں بہت سارا وقت اپنے پروں کو سنوارنے میں گزارتی ہیں۔ ایک اچھا غسل گند اور طفیلیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پر پھڑپھڑاتے ہیں اور حلیہ دوست ہو جاتا ہے، مگر اچھا لگنا ایک عملی کام ہے۔ ایسے بطخیں ٹھنڈی اور خوشگوار رہتی ہیں۔ کارمورنٹ ایک الگ طریقہ اپناتے ہیں۔ ان کے پروں میں جلدی پانی بھر جاتا ہے، اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی کمزوری ہے، مگر اس سے کارمورنٹوں کو ایک فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں ہوا کم بھرنے کی وجہ سے وہ مچھلی کی تلاش میں گہرائی میں غوطہ لگا سکتے ہیں، مگر مچھلی پکڑنے کے بعد انہیں ایک عجیب سے انداز میں اپنے پروں کو پھیلا کر انہیں سکھانا پڑتا ہے۔ دلدل کے کنارے پر سرکنڈوں کی گہرائی میں ایک اور یورپی مہمان جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ اسپاٹڈ کریک کے رنگ بہترین بھیس ہیں۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں کے بل پر گیلی مٹی پر دھیرے دھیرے چلتا ہے جب وہ کیڑے تلاش کرتا ہے، اور کم وزن اور چھوٹی جسامت کی وجہ سے سبزے میں بھاگ سکتا ہے۔ ایک دلدلی باز اپنے شکار کے پیچھے نیچے آ رہا ہے۔ ایک شکار کا حربہ جسے کوارٹرنگ کہتے ہیں۔ اکثر ایک کامیاب شکار پر ختم ہوتا ہے، مگر یہاں ان مرطوب زمینوں میں بازوں کے بھی دشمن موجود ہیں۔ ایک نیولا آسانی سے اس کا شکار چک سکتا ہے، اور لوٹ مار ہی اس تخلیقی شکاری کی واحد حکمت عملی نہیں ہے۔ اس نیولے نے کارمورنٹوں کے مچھلی پکڑنے کے گڑھوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ اور اس معلومات کو خوب بروئے کار لاتا ہے۔
3000 کلومیٹر کے طویل سفر کے بعد بالآخر دریائے سندھ بحیرہ عرب تک پہنچتا ہے۔ ایک بہت بڑے ڈیلٹا میں شاخیں بناتے ہوئے، جہاں جنگلی حیات اور انسان زمانوں سے آباد ہیں۔ ایک قدرتی نظام ہے نا دریائے سندھ، کتنے ہزار سالوں سے وہ اپنا روٹ بناتا ہوا، کبھی کہاں سے اپنی دھرتی کو جنم دیتے ہوئے۔ ہزاروں سال سے غلام محمد جیسے کسانوں نے دریائے سندھ کی کھٹی کی ہوئی زرخیز تلچھٹ میں کاشت اس کی میں ہے۔ کوئی بھی فصل جو ہے، کوئی بھی پودا آپ لگاؤ تو وہ دریائے سندھ کی طرح چمکدار رہتا ہے۔ ایسا کوئی پودا میرے خیال میں نہیں ہو جو آپ اس زمین میں لگائیں اور وہ نہ اگے۔ اس کی خوبصورتی کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دریائے سندھ سے منسلک ہے، دریائے سندھ کا کنارہ ہے۔ اس مٹی میں دریائے سندھ کا جو دور دور سے جو ریت آتا ہے اس کی خوشبو آتی ہے۔ مگر اب یہ ساری نعمتیں خطرے سے دوچار ہیں۔ یعنی پاکستان کی اردو نوشت۔ انسان جو ہے وہ اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہ قدرت سے جا ٹکرا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم جو ہے نا وہ بھوگ رہے ہیں۔ پانی کا نہ ہونا، بارشیں ٹائم سے نہیں ہونا، ٹیمپریچر جو بڑھ گیا ہے، یہ تو 10-15 سال سے بڑھا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ پان کی فصل یہاں بڑے تعداد میں ہوتی تھی۔ پان کا جو پودا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ 23 سے 25 سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ان کے لیے فائدے مند ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائے، 32 تک بھی چلا جائے، تو اس میں یہ پودا جو ہے وہ ان کو سور نہیں کر پاتا، تو ابھی وہ پودے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ ڈیلٹا کے دریائی جنگلات کی تباہی درجہ حرارت کے اضافے کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ جنگل نہ صرف تپش اور طوفان کو کم کرتا ہے، بلکہ کچھ خاص مخلوقات کو پناہ بھی دیے رکھتا ہے، جیسے یہ نایاب اور انوکھا ہاگ ڈیئر۔ چھوٹی ٹانگیں اور لمبے دھڑ کے ساتھ یہ کسی بھی رکاوٹ کے نیچے سے گزر جاتا ہے، ایک سور کی طرح سر جھکائے ہوئے، اسی لیے اس کا نام ہاگ ڈیئر ہے۔ سوکھی ٹہنیوں جیسے سینگ ایک شرمیلے ہرن کے لیے بڑے کرامت ہے، اور سینگوں کی زبردست جوڑی ہر سال نئی آ جاتی ہے۔ نر تنہائی پسند ہوتے ہیں اور صرف افزائش نسل کے مہینوں میں ہی ملتے جلتے ہیں، جب انہیں اپنی سینگوں سے ماداؤں کو لبھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہاگ ڈیئر ببر شیروں، باگھوں، تیندوؤں کا شکار بنتے تھے۔ وہ درندے تو کب کے چلے گئے، مگر اب تک ہاگ ڈیئر کے پاس ایک بڑی وجہ موجود ہے کہ وہ بچ کر رہے ہیں۔ مگرمچھ، میٹھے پانی کا سب سے بڑا شکاری، دریائے سندھ کے پانیوں پر راج کے لیے پوری طرح تیار۔ ان کی آنکھیں سر کے اوپر ہوتی ہیں تاکہ اطراف کا معائنہ ٹھیک سے کر سکیں۔ ایک واٹر پروف جھلی کے ہوتے وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، چاہے کہ جب پوری طرح ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کی تھوتلی انسانی انگلیوں سے بھی زیادہ حساس ہے۔
किसी भी हरकत को महसूस करने के लिए बेहतर। इनकी ताकतवर दम इन्हें 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे धकेल सकती है। दलदल के डबडबे किनारों से गुजरने के लिए मगरमच्छ के पंजे झल्लीदार हैं, मगर दरअसल इनके जबड़े हैं जिनका अदब लाजिम है। मजबूत पट्टों की दी हुई ताकत। जानवरों की दुनिया में सबसे मजबूत पकड़ मगरमच्छ के जबड़ों की पकड़ है और सबसे ज्यादा तेजाब इनके पेट में होता है। इसीलिए मगरमच्छ तकरीबन कुछ भी हजम कर सकते हैं। और मुतासिर कर देने वाली बका की ये महारतें डायनासोर के जमाने से कुछ ज्यादा बदली नहीं हैं। मगर अब मगरमच्छ और हॉग डियर अपने इलाके की बेशतर हुदूद से मिट चुके हैं। इनका मुस्तकबिल और साथ साथ डेल्टा में खेती बाड़ी और माहीगीरी करने वाले लोगों का मुस्तकबिल बड़े खतरे में है। इंसान और जानवर अब खत्म होते हुए कुदरती वसाइल के लिए आमने सामने है। पानी ना होने की वजह एक तो ये सीजनल बारिशें नहीं होती हैं, पीछे जो बर्फ जो गिरी हुई होती है वो पिघलते नहीं है। पानी दरियासिंध में जो होता है उनको वो बांध के रख देते हैं, या कट्स में या जो केनाल्स हैं उनको दे देते हैं, या ड्रम्स में छोड़ देते हैं। डेल्टा इलाके के हिस्से का जो पानी है वो टाइमली नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारा नुकसान होता है। जब मीठा पानी का बहाव बंद हो जाता है तो अर्बेंसी का पानी है वही अंदर आ जाता है। लाखों एकड़ की तादाद में जो है वो ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। दूसरी ऐसी ज़मीनें भी बंजर हुई हैं जिन पर जैसे खारे पानी का सेपेज है। तो अपने बड़ों से सुनकर हमें तो यकीन भी नहीं होता कि जिस जगह अभी हम जाते हैं कि भाई इधर कोई चावल होते होंगे या कोई सब्जियां फल फ्रूट होते होंगे, हमें तो यकीन नहीं आता। पुराने दौर के जो फसलें होती थी यानी कि बंदा रिलैक्स होता था कि भाई ये मैं फसल लगाऊंगा इसकी इनकम ये मुझे मिलेगी। आज का जो बंदा लगा भी रहा है उसको तसल्ली नहीं है, पता नहीं मौसम की वजह से ये होंगे भी या नहीं होंगे, पता नहीं गर्मी कितने तक स्टॉप करेगी, हो सकता हो इसमें बारिश भी हो जाए। इंडस डेल्टा एक सकून परवर नखलिस्तान। देखते देखते बुहराए अरब का पानी इसे अपनी लपेट में ले रहा है। हमारे जमाने में पहले जो था उस टाइम में पानी बहुत था मीठा। समंदर के किनारे तक पानी मीठा था, उसमें मछली बहुत थी। मछलियों और माहीगीरों की नस्लों को सहारे हुए मीठे और खारे पानी के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन अब डगमगा चुका है। वो मछली थी वो जो फले हम देते थे 5-6 किलो का, मगर वो मिलता नहीं है कि मीठा पानी नहीं है। पल्ले के अलावा कुल्ली था, मोराखी था, सिंगारा था, ठेली था और भी मछली था। अच्छे पानी में मीठे का मछली आता था। अभी तो वो नहीं है, ये काला पानी। अभी हमारा किस्ती गई पल्लू के ऊपर 600 का पला लेके आया है। 2 लीटर तेल लेके जाता है, 250 रुपया उसका होता है। 300 रुपया बचता है, उसमें बस आटा लेके बच्चों को खिलाता है। पहले जो मला था वो बहुत खुश था, उसका इतना खर्चा नहीं था। वो अपने गांव में रहता था, उधर ही मच्छी मारता था, उधर ही अपना गुजारा करता था। अभी इधर तो मच्छी है ही नहीं, तो आदमी को जो मला है उसको तो बाहर जाना पड़ता है। हमारा आदमी जो है जो मछली नहीं पकड़ता है वो बेचारा लकड़ी काटता है, लकड़ी काट के बेचता है। उसको 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, वो बच्चों का आटा लेता है। अफसोस
ماحولیاتی تباہی کے متاثرین اب مرطوب زمینوں کی تباہی میں شریک بن رہے ہیں۔ مین جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بام ارض کی بازگشت، اور بام ارض کی بازگشت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ قسط جو تھی بڑی خوبصورت قسط تھی، لیکن دوسری طرف یہ بہت ہی بڑی وارننگ بھی تھی۔ مجھے یقین کریں بڑا دکھ ہوا دریا سندھ کے حوالے سے یہ جتنی بھی معلومات دی گئی ہیں کہ دریا سندھ جو ہے اس پر کلائمیٹ چینج کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ دریا سندھ جو صدیوں سے بہہ رہا ہے، انفیکٹ لاکھوں سالوں سے بہہ رہا ہے، اور یہاں کی جو زندگی ہے دریا سندھ کا اس سے براہ راست تعلق ہے۔ اربوں افراد کی زندگی اور اس کے علاوہ جتنی بھی حیات ہے ان کی زندگی میں اس کا کردار جو ہے وہ بالکل بڑا براہ راست کردار ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب ہم کہتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ دریا سندھ جو ہے اس کا کس قدر اس تہذیب میں کردار ہے، اس تہذیب کی آبیاری میں کردار ہے۔ لیکن اب دریا سندھ اگر خطرے میں ہے تو یقیناً یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو وہ دریا جو لاکھوں سالوں سے یہاں اسی سرزمین پر بہہ رہا تھا، ہمارے ایرا میں آ کے، ہمارے اس دور میں آ کے وہ متاثر ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ پانی اور زمین کا جو رشتہ ہے یہ جب مضبوط ہوتا ہے تو یقیناً اس سے کرشمے جنم لیتے ہیں۔ پانی اور زمین کا یہ جو رشتہ ہے یہ جب کمزور پڑتا ہے تو اس سے براہ راست زندگی متاثر ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت عبداللہ صاحب موجود ہیں جو کہ اس فلم کے پروڈیوسر ہیں، اور جمشید صاحب ہیں جن کا تعلق WWF سے ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو اس خوبصورت دستاویزی فلم کو بنانے پر مبارکباد وصول کیجئے، کیونکہ جو حساسیت آپ نے ڈیولپ کی ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے یہ آگاہی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے کہ دریا سندھ جو ہے وہ کس قدر خطرے میں ہے۔ اور دریا سندھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے نیچے جتنے میدان ہیں، جہاں جہاں دریا سندھ جاتا ہے وہ ہماری لائف لائن ہے، وہ ہماری بالکل بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور اگر دریا سندھ متاثر ہوتا ہے تو اس سے ہماری ساری زندگیاں جو ہیں انسانوں کی جو اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پوری دستاویزی فلم ہے یہ بناتے ہوئے بھی اس چیز کا آپ کو یقیناً احساس ہو رہا ہوگا۔ جی بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فلمز پہلے تو خوبصورتی بھی دکھائے، کیونکہ پازیٹیو میسیج بھی دکھائے کہ کیا ہمارے پاس سٹل ہے ہماری ویٹ لینڈز میں جو 40% آف دا وائلڈ لائف کو سپورٹ کرتی ہے۔ ویٹ لینڈز ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں بھی کہ اس کو خطرے کیا ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب ہم فلم کر رہے تھے تو ہمیں احساس ہوا کہ وائلڈ لائف کو کتنے خطرات ہیں۔ جو مگر کراکوڈائلز ہیں پہلے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے، اب وہ بہت ہمیں ایز اے فلم میکرز ہمیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اینیمل کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہاک ڈیئر کی بات کرتے ہیں، اس کی پاپولیشن 2010 کے فلڈ کے بعد، جو بہت بڑا فلڈ آیا تھا، 90% اس کی پاپولیشن ختم ہو چکی تھی۔ تو ہمارے لیے ایز فلم میکرز بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت بڑے ایریا میں کسی جانور کو ڈھونڈنا، تو ہمارے لیے سب سے مشکل یہ ہے فلم میکرز کے لیے۔ جمشید صاحب آپ سے پوچھوں گا، ایک تو آپ اس اسکرپٹ میں مختلف چیزیں تھیں، اور ایک شاٹ جو تھا اس دستاویزی فلم کا میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح کے شاٹ تھے جس میں شاید آپ کو مہینوں لگے ہوں، کیونکہ مطلب جو اینیملز ہوتے ہیں، یہ جو وائلڈ لائف ہوتی ہے وہ یقیناً آپ کے لیے پوز تو نہیں کر سکتی، تو آپ کو اس پہ یعنی بہت زیادہ محنت جو ہے اس دستاویزی فلم پہ نظر آتی ہے۔ اچھا، WWF جو ہے اس نے ویٹ لینڈز پہ بڑا کام کیا ہے، گلگت بلتستان سے لے کے اور سندھ اور کچے اور سارے اس علاقے تک، اس حوالے سے ڈیفینیٹلی WWF ہمیں بہت متحرک نظر آتا ہے۔ اس پرٹیکولر ڈاکومنٹری میں جس جھیل کا ذکر کیا گیا منچر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ تحقیق ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ WWF نے ویٹ لینڈز کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ WWF پاکستان نے 2005 سے 2012 تک ایک بڑا پروگرام پاکستان ویٹ لینڈ پروگرام کے نام سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا تھا، جس میں ہم نے پورے پاکستان میں جتنی بھی سگنیفیکنٹ ویٹ لینڈز تھیں ان کی پریزرویشن، کنزرویشن اور ریسٹوریشن کے لیے جو ہے وہ کافی کام کیا۔ ریگارڈنگ منچر پہلے وہاں پہ بہت بایو ڈائیورسٹی تھی، فش بہت زیادہ تعداد میں تھی، ایون رپورٹس تھیں کہ جو کروکوڈائلز ہیں ان کی بھی وہاں پہ پریزنس تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ڈیو ٹو سرٹن ریزنز جو ہے ہیومن انڈیوسڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ کافی جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں پولوشن آف کورس ایک بڑی وجہ ہے کہ جو مین میڈ ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس وجہ سے وہاں پہ کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔
जमशेद साहब ये बताइएगा कि WWF जो है उसका लैंडस्केप के हवाले से भी तहकीकी काम होता है और ग्लेशियर्स जो है उनका वेटलैंड से एक बराह रास्त ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में जितने भी ग्लेशियर्स हैं इसमें आपकी क्या फाइंडिंग है? इन ग्लेशियर्स को कितना खतरा है? क्या ये शदीद खतरा है इस वक्त इनको? ये सुकड़ रहे हैं तो किस रेट के साथ जो है वो सुकड़ रहे हैं? कौन सी तब्दीलियां हैं जो 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 आपने ऑब्जर्व की हैं ग्लेशियर्स के हवाले से? वेल जी, ग्लेशियर्स के हवाले से आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अभी प्रोजेक्ट है ग्लोफ के नाम से, उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। उनके पास जो है वो रिसेंट अपडेट्स हैं ग्लेशियर्स के हवाले से। लेकिन ये है कि हमने वैसे जनरल जो है वो स्टडीज़ जो है वो की हैं WWF ने उन एरियाज़ में, जिससे हमें हमारी ये फाइंडिंग्स हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक जैसे टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है तो उससे ऑफ कोर्स जो है वो ग्लेशियर जो वो मेल्ट हो रहे हैं। क्या ग्लेशियर सुकड़ रहे हैं हमारे यहाँ? जी जी बिल्कुल, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। इसमें मैं अगर आप इजाजत है तो मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। स्टडीज एक स्टडी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के कुछ ग्लेशियर्स जो हैं पिछले 15 सालों में 28% तक कम हुए हैं, और ज़्यादातर ग्लेशियर्स जो हैं जो चित्राल रीजन में, हिंदू कुश रीजन में हैं, वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। और आपने नोट भी किया होगा रिसेंट फ्लडिंग्स जो आई हैं चित्राल में, चित्राल बहुत ज़्यादा प्रोन है टू फ्लडिंग, वो इसी वजह से ये ग्लेशियर्स तेज मेल्ट हो रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपकी तरफ से मेरा सवाल ये है कि इस दस्तावेजी फिल्म में एक करैक्टर है, किरदार है जो बड़े दुख से कहता है कि हमें तो यकीन ही नहीं आता कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर तो गंदम हुआ करती थी और यहाँ पे तो सब्जियां हुआ करती थी और आज हमें यकीन नहीं आता। एक दुख है उस करैक्टर की आंखों में, क्योंकि हम जानते हैं कि दरिया सिंध जो है उसकी एक हज़ारों साल कदीम तारीख है, कदीम तहजीब है। उसने दरिया सिंध को ऐसी बहती हुए देखा है और ये गंदम और सब्जियां और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसको देखते रहे हैं। और अचानक जो है पानी के कम होने की वजह से और ये जो कुछ भी पानी और ज़मीन का रिश्ता जो कमज़ोर हो रहा है, और स्पेशली टेल में जो कमज़ोर हो रहा है, और जो एक नाजुक सा तवाज़ुन है वो बिगड़ रहा है, जो खारे पानी का है और मीठे पानी का है। तो इसके वाले से आपकी क्या फाइंडिंग? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि वो सारा बैलेंस ख़राब हो चुका है खारे पानी का और मीठे पानी का। सी लेवल जो क्लाइमेट चेंज के साथ सी लेवल राइज कर रहा है, और उसकी वजह से वो जो सारा खारा पानी है वो डेल्टा में आ रहा है। फ्रेश वाटर ऊपर से नहीं आ रहा, खारा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो फिश की पॉपुलेशन है जिस पे बहुत ज़्यादा माहीगीर डिपेंडेंट है, उन बेचारों को जब वो निकलते हैं उनको मछली नहीं मिलती पकड़ने को, और वो डिपेंडेंट ही उसी के ऊपर हैं, तो उनकी तो सारी लाइवलीहुड तबाह हो गई है। उसके अलावा फार्मिंग, इनफैक्ट स्टडीज बताती हैं कि 2050 में ठट्टा जो है वो समंदर के नीचे होगा। ये सारा जो है इतना खूबसूरत, जिस तरह आपने बताया, सकाफत और इतनी जरखेज सरजमीन वो ख़त्म हो जाएगी। प्लस जो ऊपर से इंडस क्लाइमेट चेंज और इसके साथ साथ जो डैम्स और बैराजेस ने उसका पानी रोक दिया है, जो फर्टाइल जो सिल्ट लेके आता था इंडस रिवर नीचे जो डेल्टा में आता था, इसीलिए डेल्टा इतना जरखेज है, वो भी नहीं आता वहाँ पे। तो जो माहीगीर हैं उनका तो जो कैच है वो कम हो रहा है, इसलिए वो अल्टरनेट लाइवलीहुड्स की तरफ जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो अब लकड़ी काट रहे हैं जंगल से। जब वो लकड़ी काट रहे हैं तो वो फॉरेस्ट को उल्टा तबाह कर रहे हैं। तो ये ऐसा स्पाइरल है डाउनवर्ड जिसमें वो फंस चुके हैं बेचारे। लकड़ी नहीं काटेंगे, गुजारा कैसे करेंगे? और माइग्रेशन, ऑफ कोर्स बहुत लोग माइग्रेट कर चुके हैं, बहुत ज्यादा माइग्रेट कर चुके हैं और बहुत अपालिंग कंडीशंस में रह रहे हैं वो। यकीनन बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और ये अलमिया जो है ये हमें हाई लैंड्स यानी माउंटेन से लेके और नीचे मैदानों तक नजर आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। जमशेद साहब, आपसे ये सवाल है कि साइबेरिया से जो हमारे मेहमान आते हैं, यानी मैं परिंदों की बात कर रहा हूँ, हम सदियों से उनकी मेज़बानी करते रहे हैं, अचानक अगर वेटलैंड ख़त्म होती है तो ये तो बहुत बड़ा एक जो नेचर का जो सिस्टम है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने का खदशा है। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो हमारे पास आते हैं विंटर में, ये एक बड़ा तवील सफ़र तय करके पाकिस्तान आते हैं। लाइक ये सितंबर में पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं, और ये जो वेटलैंड्स हैं हमारी, ये इन परिंदों के लिए फीडिंग और स्टेजिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। ये नॉर्थ से एंटर होते हैं और अलॉन्ग द इंडस जो है वो डिफरेंट वेटलैंड्स पे अपना टाइम गुजारते हुए एंड कोस्ट तक जाते हैं, और देन
لائک اینڈ آف مارچ جو ہے یہ واپس اپنے جو بریڈنگ ان کی سائٹس ہوتی ہیں سائبیریا وہاں پہ چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ جمشید صاحب. بام ارض کی باز گشت کا یہ سلسلہ جاری ہے، مختلف کڑیاں آپ نے دیکھی، اور بام ارض کی یہ جو باز گشت ہے اس کے سلسلے کی اگلی جو کڑی ہے وہ سٹی ہیٹ ہے، جو کہ بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کے حوالے سے، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے حوالے سے ایک زبردست قسم کی آگاہی دے گی. دیکھتے رہیے بام ارض کی باز گشت.